Atak mga idol. For today's video naman atak naman tayo po ano. Oh, anong tawag yun yun eh. Bulinaw sa amo ng gamay ah. Namitan ko. Tahang. Tak. Kabagak pa. Ata. Ah. Ano pa tayo makaulam ni baboy man. Puro na lang tambo. Uga. Abalong. Noodles. Nako. Alam ba makaang karne man? So ko lang ah. Malagain girl life. Ahang. Ka-English. Yan pala be, tanan niya namit kasudan be. Adobong manok. Adobong manok. Sinulang baboy. Ay, sinulang baboy. Ano pa? Sinigang na baboy. Wow! Lechon. Wow! Ano pa? Kari-kari. Wow! Minuto. Wow! Lutada. Wow! Kalderita. Wow! Kalderita. Kari-kari. Oil curry. Oil curry. Dinuguan. 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 Ano pa yung minakamit ng pag-ambalak? Tanan niya manamit. Sudan. Ibanggit lang ang pangalan. Ay, timo ko. Ah.